नमस्कार फ्रेंड्स आज न्यू ब्लॉक अड़मपुर शनि मेला आपण मानक स्वागत भावुँ आपण मैंने समस्ते भलर थे सुखे थे आज शनिदेव आपण कृपा करूँ आपण शांति थांतु आसती जावा भितर देखिए आम सांग 3 जन आईचु बुलिया शनि यात्रा देखा कौन सब भितर केमी कौन शनि ठाकुर यात्रा होची आसन जा बुलिया। धन्यवाद। आगु आगु मो वीडियो को देखंतु आ भल लगे लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु आ शेयर करंतु वीडियो को आपण माने सपोर्ट करंतु। धन्यवाद। इथर आसन जा देखिया वीडियो भितर कौन आगु आगु सब शनि यात्रा रे होची देखिबा आए संग माने आसन जा वीडियो। फ्रेंड्स देखते ये हूँ आम शनि मंदिर गेट कोई शोभनीय होती मूर्तिटी ए वर्ष नुआ अड़मपुर शनि यात्रा रे ये हूँ मुख्य आकर्षण। देखो गेट टी भल भाव देखु पुरुष लाइन जाऊँच स्त्री लोक मैंने स्त्री धाड़ी जापटे लोक मैंने बुलिक आसुँच। ये हूँ मंदिर भीतर दृश्य जहाँ प्रभु शनिश्चर कति जावाई सरल उपाय प्रशासन करी। देखो आगक आगक वीडियो केम लगुच फ्रेंड्स देखो केते गुड़ी आमर भोग दुकान बसी किसी भोग सरीगला जड़े जड़े दुकानी भाईर आई देखु गोटे भोग दुकान राशि बिक्री होती खजा बिक्री हो सबकि भोग सामग्री आवेलेबल अच्छी ये मिनिमम 50 ରୁ 100 दुकान मिनिमम ये बसी यात्रा मध्य प्रभु शनिश्वर ये सबुठ गोटे बड़ यात्रा आम कटक जिला भितर कहले भूल हेबानी सबुठ बड़ शनि यात्रा देखो केते सुंदर भाव में सजा भोग प्रभु भक्त मान सब किणिक भोग जाऊँच भोग भी करुँच बहुत भीड़ मध्य लोक मैंने बहुत प्रसार जाऊँच से बहुत बड़ कथा। ये देखते गोटे बत्ती दुकान बहुत जाम हो जाऊँ वीडियो ठीक से देखे पारूनी वीडियो करवा बहुत कष्टर था। देखते बत्ती दुकान अच्छी आ प्रभु पद्म फूल रही धूपकाठी सबकि पूजा सामग्री आवेलेबल रही यात्रा मध्य और बहुत गुड़ी दुकान अच्छी एमती जमी भोग दुकान देखिए आप देखते ये गोटे माने पूजा सामग्री सबकि रही आपण मैंने ये आसिले आपण मैंने जापर कौ भाया शनि यात्रा बहुत बड़ यात्रा ये। हाँ फ्रेंड्स देखते ये हूँ मंदिर भीतर दृश्य कौ भाई भीड़ लगी रही मंदिर भितर देखते असंख्य लोक असंख्य गहली भितर बहुत कष्ट मो वीडियो कर आपण मैंने देखिए मुझे बहुत खुशी आ वीडियो लाइक कले मुझे बहुत खुशी देखु ये हूँ सेवायत भाई मैंने केमी आमर माने सेवा कर महाप्रभु शनिश्चर भूतवृत्ति प्रज्वलित जोरसोर हो धूनी लगी देखिपे धूनी लगी सेपटे ये धूनी जलुची आ प्रभु मूर्ति की आप देखिपे फटो मध्यम जेहेतु से छाई अच्छी सुंदर भाव में मूर्ति की देखा ना सेवायत भाई मैंने देखते कौ भाई अक्लांत परिश्रम कर झाड़ नाल हो प्रभुंर सेवा करुँच। ये हूँ प्रभुंर मंदिर दृश्य मंदिर बेढ़ार दृश्य जोटि फ्रेंड्स मुझे फाइनाली आसी ठाकुर दर्शन कर सारी आपण मैंने खाली देखु फ्रेंड्स ये हूँ आम प्रभुंर विवाहन जो थी कि प्रभु विवाहन वास करती ये हूँ से वृक्षमूल जोटि कि प्रभु को टोपी चढ़ा हुए माने मकुट आपटे सब लोक मैंने जावा आसा कर बहुत भीड़ अध्ययन मु बहुत कष्ट वीडियोटी करी आपण मानू खुशी लगुथ मु भावुची बोध भी भावुची आपण मानू खुशी लगुथ देखते केमी लगुच वीडियोटी आगक आगक देखे
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶନିଶ୍ଚର ଆୟନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ ଦୋକାନ ଏଭଳି 100 ନୁହେଁ କି 200 ନୁହେଁ, ତଥାପି ମିନିମମ୍ 500 600 ଭଳି ଦୋକାନ ଆସି ପଡ଼ିଛି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସିଛି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟକୁ। ସବୁ କିଛି ଷ୍ଟେସନାରୀଠୁ ଲଗେଇ, ଖେଳନାଠୁ ଲଗେଇ, ବାସନ କୁସନଠୁ ଲଗେଇ, ମାନେ ସବୁକିଛି ହତିଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ସବୁକିଛି ଦୋକାନ ଆସିଛି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆସିଛି, ଏମିତି କହି ହେବନି। ସବୁକିଛି ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ ତ କିଛି କରି ଦେଖେଇ ହେଉନି, ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରାଟି ହେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ତୋଟା ମଧ୍ୟରେ, ଆମ୍ବ ତୋଟା ମଧ୍ୟରେ, ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୋକସିଂ କରି ଦେଖେଇ ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବୋଧହୁଏ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଥାଏ, ଭକ୍ତି ଥାଏ, ଆର ବର୍ଷ ଯାଇ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଅଡ଼ମ୍ପୁର ଶନି ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ, ପୁଣି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲିହା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପାଣି କଳସୀ ଧରି ଯାଇ ସେଇ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ସ୍ତପା ହେଇଛି, ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି, ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଳ ଧରିକି। ଜଳ ନେଇକରି ସେଇ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ପାଣିକି ଢାଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆସିପାରିବେ, ଆପଣ ମନସ୍କାମନା କରିପାରିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାମନା ରଖିପାରିବେ। ଯାହାକି ଆପଣ ପୂରଣ ହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପାଣି ଢାଳି ପାରିବେ, ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ନାମରେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ଜଳ ଗାଧୁଆ ଶନିଦେବଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ଏ ମାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘରରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସି ପାଣି ଲଗେଇବେ, ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ। ଆପଣ ଏବେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଧୁଆ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଳ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଏତେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିବ? ସେଇ ପାଣିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମାନେ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ନହେଲେ ବି 200 ମିଟର ଭିତରେ ଏଇ ପୋଖରୀଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଭକ୍ତମାନେ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମଟର ଲାଗିକିରି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ପୋଖରୀ ଭିତରେ। ସେଇ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ ମାରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ନେଇକିରି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଛି କି ଖରାପ ହେଇଛି। ଆଉ ଏତିକି କହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକି, ମାନେ ଏ ସାମାନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, କେତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ବି ଆସି ରହିଛି, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ବି ରହିଛି, ଫୋର୍ସ କାର୍ଟୁନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ଥକିଗଲା ପରେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲସି ଦୋକାନକୁ। ଲସି ଦୋକାନରେ ଆସି ବସି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଲସି ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁଣୁ ଆଉ ପିଇବି ମଧ୍ୟ ସାରିଲୁଣୁ ଅଧା ଅଧି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲସି ଦୋକାନ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ତ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରି ଯିବୁ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଅଧିକା କହିବି। ଯାତ୍ରା ବୁଲା ସରିଗଲା। ଗାଡ଼ି ବାହାର କରି ଚାଲୁ। ଗାଡ଼ି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ବାବାଜୀ। ଟିକେଟଟା ଦେଇଦେଇ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାଡ଼ି, 8-10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଏଠି ମିନିମମ୍। ବାବାଜୀ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆଇଲେ, ଆମେ ଏଥର ଚାଲିଲୁ।